Good morning po. Pasensya na po sa mga tao na hindi ka mo ma-accommodate di mga tukawan. So, standing position po kita. Hindi po kasi naka-reserve sa mga agent. So, sana po maintindihan mo sa katulad ka po na hindi pwedeng ika-provide the most sa tukawan. Kaya, standing position na lang po kita. Pwede po ba i-clear din inside na maaari po din si Resurrection din duman sa side na ito si Mama Mary. Magyari po, maki-clear po dito sa may right side ko, then duman din po sa may left side para sa pwesto po ni Mama Mary. Morning, Dad. Sige na po sa mga angel. Tukaw na po, kamunigidab ako. Kasabay ka sa to mga personal na intensyon sa isang ini, iayon manyato ang mga minasunod. In honor of the Blessed Virgin Mary, pasasalamat, dulutin sa rong anonymous, Mr. and Mrs. Jerome and Hanilin and family, for all the blessings received, dulot ni Andrea, Paz and family, for the gift of life of Dolores Lucena, petition for peace and ceasefire in the Middle East, special intention, dulot kang Remolacio family, para man sa kapahingaluan kang kalag kan mga minasunod, Bonifacio, Eddie, Francis, Asingamos na kalag, Jose and Leonor, Octavio, Lilia, Maria Fe, and Astor, and all souls in purgatory, Jaime Sr., Pelomena, Pelolina, and all souls in purgatory, Manuel Sr., Ijosa, Jose, Luciano, Gaudicio, Florencia, Conchita, Eduardo, Zenaida, Daniel, Fausto, Merly, Carlos, Maria, Eugenia, Salvador, Evelyn, all souls in purgatory, Soledad, Maria, Eulalio, Asingabos na kalag, Franco, Angeles, Hipolito, Emeterio, Joel, Sofia, Roberto, Mauricio, Rosita, Yoncio, Sulpicio, Vicente Sr., death anniversary of Corazon, para sa kalag ni Emily, Saturnino Sr., Rodolfo, Asingabos na kalag sa purgatorio.
Sa pagpon po kan misa, kung pwede po paki-switch off o kaya ilaag sa silent mode ang satuyang mga cellphone. Asin mag-silensyo po kita. Magpartisipar kita sa Santa Misa. Ay. Kung pwede po mag-silensyo na kita. Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Dinang